اچھا جی، اب ہم پہنچے ہیں دلوش اسٹیڈیم اور ہم جا رہے ہیں ادھر کلا دراور میں. کلا دراور پہنچ کر ہم وہاں کے تاریخی مقامات، وہاں پر ایک قلعہ ہے اس کا بھی، اور ساتھ میں اور بھی مذہبی مقامات ہیں، وہ بھی میں دوستوں کو دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو قلعہ دراور کا بھی نظارہ کراؤں گا. ساتھ رہیں دوستو. اس وقت میں پہنچا ہوں دلوش اسٹیڈیم. دوستو یہ وہ جگہ ہے، بلکہ اس سے کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہوگا یا اسے کم ہی ہوگا. وہ آگے جگہ ہے جہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوا تھا، اور اس میں آپ بھی فیصلہ کر کے بتا دینا کہ اس میں قصور کس کا ہے. چلیں، جس کا بھی ہوگا آپ صرف اتنا آئیڈیا دے دینا، باقی کسی پہ لفظی بات نہ ہی کرنا پیارے دوستو. تو ہم آپ پہنچے ہیں اب اس مقام کے قریب جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ہم زندگی موت کے فیصلوں میں چلے گئے، کشمکش میں چلے گئے. پھر خدا کو مجھ پہ رحم آ گیا، اس نے میری والدین کی دعاؤں کا صدقہ، آپ دوستوں کی دعاؤں کا صدقہ، اور سبھی مسلمانوں کی دعاؤں کا صدقہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ سے زندگی دے دی. تو آج اس ایکسیڈنٹ کو، آج اس میرے صدمے کو تقریباً 1 سال ہو رہا ہے. 2 دن کا اگر سال کا آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے زبانی یاد ہے جی 10/10/2024 کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور آج ہے 7/10/2025، یعنی کہ 1 سال 362 دن ہو گئے ہیں. تو یہ ایک حوصلہ ہے، یہ ایک صبر ہے آپ دوستوں کی دعا کا صدقہ. جب اللہ نے مجھے اچھی زندگی دے دی تو میں تو ویسے بھی اللہ کے، میں کہتا ہوں ادنا غلام و بندوں میں سے ہوں جی. ان کے ولیوں کے، ان کے نبیوں کے، ان کے جناب ماننے والے، ہم ان کے صحابیوں کو ماننے والے ہیں جی، اہل بیت کے نوکر ہیں جی. تو ان کی ہی مہربانیوں کا صدقہ اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا. اللہ نے مجھے دوبارہ سے اچھی صحت دے دی پیارے دوستو. تو اس مقام کے اب میں قریب پہنچ چکا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مقام جہاں پر میری زندگی اور موت کا ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا. اور وہ دن مجھے جب میری زندگی میں دوبارہ سے آیا ہے تو سچ پوچھیں ایک تکلیف ضرور ہوئی ہے دل میں، لیکن پھر دوسری طرح سے اللہ نے ایک بڑا حوصلہ دیا ہے کہ پھر یہ دیکھیں تمہیں اچھی صحت بھی تو مل گئی تھی نا. تو پیارے دوستو اب میں اس جگہ کے بالکل قریب پہنچ آیا ہوں. تو میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو اسی انداز میں کر کے بتاؤں تو میرے خیال میں وہی ٹھیک ہوگا، ادروائز شاید ٹھیک نہ ہی ہو. چلے میں آپ کو اسی انداز میں بتاتا ہوں. دوستو میں آ رہا تھا، جب کہ یہ اسی نشان سے ہم لیتے ہیں جگہ، اور آپ کو میں بتاتا ہوں جی. پیارے دوستو یہ ہے قلعہ دراور کو جانے والا راستہ. یہ یہاں سے ہے جی میرے خیال میں 5 کلومیٹر. یہ سامنے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس جانب کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی عمارت بھی ہے، اللہ جانے کیا ہے. خیر آپ کو دوستوں کو بتاؤں، جب میرا ادھر اس دن 10/10/2025 بروز جمعہ 2024 بروز جمعہ میرا قلعہ دراور سے گھر واپسی کا جو گزر ہوا وہ یہاں سے ہوا. اب میں یہاں پر آیا، یہاں پر پہنچا، اور میرے سر پہ ہیلمیٹ بھی تھا. تو دوستو میں دونوں شیشے یوز کرتا ہوں. یہ دیکھیں ایک سائیڈ والا، یہ سائیڈ والا ہلکا سے اس میں کریک بھی آ گیا تو میں نے رہنے دیا ہے. تو ایک سائیڈ والا تو میں شیشے یوز کرتا ہوں. الحمدللہ ہیلمیٹ بھی یوز کرتا ہوں. یہ میں نے آپ اتارا ہے کہ میں دوستوں کو صرف ایک ایکڑ چلا کر دکھا رہا ہوں بس، نہیں تو پھر میں ہیلمیٹ سے چلاتا ہوں. یہ سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا ہے دوستو. میں جب ادھر سے آ رہا تھا تو میرے لیے آگے والا روڈ اور پیچھے والا روڈ کلیئر تھا، اور اس جانب ان درختوں کے بیچ میں خدا جانے وہ ٹریکٹر کیسے چھپا ہوا تھا. وہ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ سیدھا بھاگ کر میرے اس جانب آ گیا، اور اس نے مجھے اس میرے کھبے سائڈ پہ ہٹ کیا. تو میں اس وقت تھا سلو سپیڈ میں، تو ادھر ایک بہت بڑا سا اس وقت گڑھا تھا. میں رگڑتا بل کھاتا آپ پہنچا جناب. یہ بتاتا ہوں میں اب آپ کو، ادھر سے کلیئر کر لوں روڈ. یہ دیکھنا اب جو میں جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس جانب میں گرتا ہوا آیا، رگڑتا ہوا آیا. تو یہاں پر اس وقت ایک بہت بڑا کھڈا تھا اس جگہ پر. یہ نیچے انہوں نے اس وقت مٹی اٹھا کر بھی اس کو فل کیا تھا بعد میں اس جگہ پر. ٹھیک ہے جی. اس جگہ پر جو ہے نا ادھر سے مجھے اس جگہ سے ہٹ کیا اس نے.
जहाँ पर वो रोड आ रहा है और मैं दूसरी जाने से वो आ रहा था ना, तो वो मुझे उधर से हिट किया। तो मैं वहाँ से रगड़ता हुआ, बल खाता हुआ टूटा, मैं इधर आ गिरा। ठीक है, मेरा भाई जो था वो थोड़ा सा उधर गिरा। तो इधर एक बहुत बड़ा उस वक्त गड्ढा था, जो उस वक्त बाद में मिट्टी में जब वो ज़ख्मी हालत में था तो इधर ही मैं उस गड्ढे में था। मोटरसाइकिल टूट कर उधर गई हुई थी, भाई छोटा इधर मौजूद था जहाँ मेरी मोटरसाइकिल है, मैं इस गड्ढे में था। तो हेलमेट जो है ना टूट कर वो इधर आगे चला गया था, शायद उसके बकाया जहाज आज भी पड़े हों या फिर कोई उठाने वाला ले गया हो। खैर, इधर ना वो हेलमेट मेरा सर पे था, लेकिन ये दोस्तों को मैं बताता चलूँ, हेलमेट ज़िंदगी के लिए एक बड़ा अहम अच्छा फ़ैसला है। ये देखें, उसके कुछ बकाया जहाज ये भी टूटे हुए पड़े हैं, वो फोम उसका नीचे, और शायद दूसरी जाने वो कांटुए में नहीं तो मैं वो दिखाता। तो वो पड़ा है जी उस हेलमेट का टुकड़ा, जो नीचे सफ़ेद रंग की एक पट्टी सी नज़र आ रही है झाड़ियों के पीछे से। तो ये था एक ज़िंदगी का खौफनाक दिन जो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसकी वजह से मैं कोमा में भी चला गया। मेरे हेड तो इंजरी से बच गया, लेकिन ब्लीडिंग जम गई थी ब्रेन पे किसी तरह से। तो मेरा जो है ब्लड वो कानों और मुंह से निकल चुका था, बहुत जितना भी मेरा निकला था तो कान और मुंह से निकला था। यानी कि मेरा 15.5 HB था अगर, तो वो था मेरा। लेकिन जब मेरा हॉस्पिटल में जा कर चेक किया गया तो उस वक्त मेरा 7.5 हुआ था। यानी कि इतना ब्लड वो वेस्ट जो हुआ था वो सिर्फ मुंह, कान और नाक से हुआ था। बाकी बॉडी पे मुझे बाहर की कोई ऐसी इंजरी नहीं थी जिससे वो खून निकलता और रास जाता नहीं। तो इधर से वो निकला, और यहाँ पे वो इतना कह रहे थे कि फिर उन्होंने उसे बांध दिया कि बहुत ज़्यादा खून था। लेकिन देखें, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसका इतना सा कसूर था। अगर कुदरत ने भी आपको हमें ये स्टार्ट एक्सीडेंट में उठ लिया है, कम अज़ कम एक ज़ख्मी इंसान को आप उठा तो लेते यार। कम अज़ कम उसका जो छोटा मोटा सामान है वो तो ना लेते यार, वो तो उसे वापस कर देते, थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते। जैसे अगर आप नहीं भी हुए तो अल्लाह ने ज़िंदगी दे दिया कि और शामिल हो गया है, आप भी हो जाते तो खुदा तुम्हें शायद तुम्हारे इस गुनाहों से भी बख्श देता। लेकिन आपने भी ऐसा नहीं किया। बताएं मेरा इसमें कसूर क्या था? क्या था मेरा कसूर? ये मेरा आपसे ही सवाल है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मैं अपनी साइड से आ रहा हूँ, उस जानिब जनूब से आ रहा हूँ, शुमाल की जानिब, तुम आ रहे हो मगरिब की जानिब से मशरक़ की तरफ। मैं अपनी साइड पे आ रहा हूँ, तुम झाड़ियों में से आ रहे हो। मेरी रोड में आगे भी ठीक है, पीछे भी ठीक है, मैं तो उसमें था ना जी। और अगर तुम साइड से रोड पे आए, तुम्हें चाहिए था पहले रोड क्लियर देखो फिर उस पर चढ़ाओ। लेकिन आपने वो भी ना किया और सीधा आने किया। आगे मैं जो ही सामने पहुंचा, मुझे इस जानिब खब्बी साइड पे, ये देखें उस वक्त के निशानात मैं आपको दिखा दूं अगर आपको कल में आ जाएं। इकबाल थोड़ा सा इस साइड पे हो जाना, ये सामने टैंकी टूटे, बाकी तो कुछ मैंने न्यू पिनवाए हैं, लेकिन टैंकी नहीं आएगा इधर से, बस रहने दे, कोई बात नहीं। तो ये देखें, ये जो है ना उस वक्त ये टैंकी टूटी थी, इधर से हैंडल का इशू बना था, इशारे, हेडलाइट, मीटर का कोई अंदरूनी वो बनाया, शाखें वो मैंने रिपेयर करवाई, और एक और भी नुक्स इसमें चल रहा है, खैर तो वो भी क्लियर करवा रहा हूँ अब। तो ये था उस वक्त, और मेरे पैसे भी गए, और इसका छोड़ो मेरी ज़िंदगी तो बच गई। आपने जो मेरा नुकसान करवाया ना वो तो बहुत तकड़ा ही करवाया। खुदा आप पे यार रहम करे। बहरहाल मैं दुनिया में तो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना ले रहा हूँ, ना लेना चाहता हूँ, ना लिया था, ना ही कोई सोच रखी है। ये फ़ैसला अपने दिल में से इससे निकाल रखा है क्योंकि आखिरत में हम अल्लाह के हुज़ूर आपसे आपकी ये शिकायत ज़रूर करेंगे कि आपने ही एक अपनी गफलत की वजह से इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर लिया, और उसके बाद उसका सामान जो गिरा वो भी उठा कर चले गए, और आज तक उसको वापस करने तक नहीं है। ये था तुम्हारा ट्रैक्टर चलाने के लिए ज़िम्मेदार पानी, या तुम नौकर थे या मुलाजिम थे? फिर भी कोई बात नहीं, मैं सैयद हूँ, कम अज़ कम सॉरी तो कर जाते अगले जान, अपनी बगैर किसी के वो बख्शे जाते, नहीं तो फिर मैं तो आपको माफ़ नहीं करता। आप तो मेरा नुकसान, चले मेरे तो डॉक्टर पे लगे वो तो लाखों में लगे हैं, 20-25 लाख लग गया, छोड़े वो, अल्लाह ने ज़िंदगी भी दे दी। मेरा फ़ोन आपके पास है जो मेरा इधर गिरदर था, आप लेकर गए, और फिर एक कुछ थोड़ी रकम भी थी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, उस वक्त 50,000 मैंने निकलवाया था, जिसमें से मैं टैंकी तेल की और थोड़ा ये कम, और 7,000 मेरा एक तरफ, 5-5 हज़ार वाली जो 50,000 से 7-35,000 वो एक जानब था, वो भी आप ले गए। तो ये फिर आगे कब माफ़ करवाओगे जब मैं आपको नहीं बख्शूँगा? तो ठीक है, आप इस दुनिया में तो मैं आपके ख़िलाफ़ न गया हूँ, मेरे तो अल्लाह ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी दे दी है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अगर आप जो चीज़ें मेरी ले गए हैं वो तो वापस करें। अब तो आपको पता चल गया है कि मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ, तो क्या फ़ायदा। खैर कोई बात नहीं। इकबाल मियाँ, तो आ धामे में को जगह दिखाई है, जगह इतने जितना कर मैं को ओ सही
एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने इधर दिखावा थे आ इधर दिखा अगर मैं मोटरसाइकिल ते आदा ना हूं तो की सुना ये देख मैं आंदा पिया इथों शाम के 5 बजे 15 मिनट से कितों इडू आंदा पिया मोटरसाइकिल ते हाँ अपनी साइड ते हाँ हेलमेट मेरे मुंह ते मैं उतों देदा हाँ ना अगली रोड भी मेरी एक क्लियर है जिदे पासे हुण कैमरा वेंदा पे जिडू आंदा पिया हूँ साइड को मैं शीशे देदा पिया क्लियर है लेकिन मैं स्पीड स्लो रखी आना इतनी स्लो हुई कि रनर मोटरसाइकिल अगर कोई फंड तेरे खींचे तो 80 90 तो पता है चलता ही नहीं घट ये मज़ा देंदे 90 ते 100 ते मज़ा देंदे लेकिन 90 ते मैं स्पीड रखे ना 80 या 90 दी रखे रह गया ऊँगले मैं कि जंगल दे विच वेंदा पिया मेरे को बंदे का तो पता कहना ही कि मेरे को बंदे आते गफलत की वजह तो मैं मारिया वैसा मेरे को तो डर ही शायद मैं जानवरों की गफलत ना लगा वना कि मेरे को पता ही था उठ लगे हैं मोटरसाइकिल चलद्या को इतना गई च लगे हैं इतना रात का जंगली जानवर भी आने हैं इन वास्ते मैं स्लो स्पीड वेंदा पिया यानी कि 40 की स्पीड लेकिन देख जेले मैं इतों आंदा पिया देख मैं तो उतों देदा ना ऊँ मकाम तो कि मेरी साइड क्लियर है मैं आपका स्लो स्पीड वाल भी आपकी साइड तो आंदा पिया हेलमेट मेरे सिर ते इतों रह गए जितों मोटरसाइकिल आंदा पई ठीक है जितों मोटरसाइकिल आए इथों कर कोई ट्रैक्टर निकले ड्राइवर निकले वो इतनी स्पीड दे विच इत्थां जेल्लै पुजे ब्रेक मारी उंदी लगी गई नहीं ये निशान मेरे रगड़ी जाने ला 1 साल तो बाद भी पे क्योंकि रोड ऊँ वाला ते पे रिपेयरिंग करनी दे साइड तो मिट्टी सटी गई तो ये है मेरा कसूर दसाई था मेरा कोई कसूर है मेरे सामने तो रोड क्लियर है मैं क्या करें ना भाई ठीक है प्यारे दोस्तों अच्छा नहीं तक